जय जगन्नाथ मु पद्मालया नियसी को न्यू ब्लॉग आज आज वर्षा एमती तो वर्षा पाग तो देखा पड़ो ना केमी आम आड़े आम एरिया बहुत सारा वर्षा चारिड़े वर्षार कादुआ फादुआ हो चारिड़े एमती ओदा आ रास्ता भी पानी चलती एमती किसी प्रोब्लेम अच्छी आज आम देखा देखो वर्षा एमती होता कि वर्षा आनंद पानी चलने पानी को शिखिगलानी आज सकाल सकाल स्टार्टिंग हो जाए वर्षा एमती आखि खोलला बेल वर्षा होची वर्षा एबे बंद हो जाए किसी समय हम वर्षा पागरे गरम गरम पिठा दीदी तैयारी करछंती तो गरम गरम पिठा हमें खाइबा दीदी देख तैयारी करछि चकली पिठा देखो पिठा को डिजाइन हो बुले बुले पिठा को कर दीदी बहुत बढ़िया टेस्टी टेस्टी खाଇବା करती तो हाथ रंधा खाद्य दीदी खाଇବା आपण बहुत टेस्टी वाला देख एबे देखिबा ठाकुर घर सिचुएशन मामा एबे ठाकुर पूजा करछंती देखंतु ठाकुर पूजा सरी गलानी मैंने कम्प्लीट नहीं जोटा ए से पढ़ुं गीता भागवत से सरिले कम्प्लीट हो देखु गणेश ठाकुर नानी तू कौन खाइबू हाँ कहूनु मुझे रुटी भजा खाइबी कह नोट बॉज भले से कह नोट भजा पा रुटी भजा पिला फोन पे एते पागल अंटी रखी खाऊची फोन टा न खाए न देखी खाइले तार से रुटी भजा हजम होबनी देखो ये हो जंदी हमर दीटा कुनी कुनी भौणी किंतु भारी ये जाड़ी को ये खनी कार भी कम्प्लीटली पार्टी पिटे हम धन उठी गले देख धन धर हाथ निद भांगिले हाँ धन निद भांगिले हे कि रे एबे देखिबा वर्षा रे कौन है वर्षा रे घर आखपाख एरिया कौन है आसतु देखिबा देखंतु प्रथमे आमे जिबा घर आगटा को तो देखंतु फ्रंटटा केमिति हेछि बैकग्राउंड को जिबा पछकर घर पछकर को देख आसतु देखिबा देखो आम बाछुरी से भी गुहाल अच्छी आउ हाँ देखु कि पानी ये आ गाधेया को जदि हम ये गाधे पड़े एत पा आम बारी पछरे एत पा हाँ एटी एति सारा पानी ताहले आम खाल रे केती पानी हो खाल रे मूलरू पानी नहीं आसते ये बाहर की जा ये बाहर की देखा चारिटा सिचुएसन कौ बटे कौन हो गाँव सिचुएसन देख
ବର୍ଷା ହେଇଛି ଏବେ ଖରା ବି ପଡ଼ିଲାଣି ମୋ ଛାଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମ ଗାଁଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କ୍ୟୁଟି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଚାନ୍ଦିନୀ। ଏଠି ଆମର ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହୁଏ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଠାକୁର ଘର ବରଗଛ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଠାକୁର ଘର ଭିତର ସେ ଭଲସେ ଠାକୁର ଘର ଭିତରଟା ଏଇଟା କଲର ଦିଆ ହେଇନି ଭଲସେ। ସଜାଡ଼ି ହେଲା ପରେ ଠାକୁର ଘର ରଖାହବ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଛଇ। ଏଠି ବହୁତ ପାଣି ଜମିଯାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ, ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ହେଇଯାଏ। ଏଠି ଏବେ ବର୍ଷା ନାହିଁ ତ ଏଠି ବର୍ଷା ହେଲେ ଏଠି କଇଁ ଫୁଲ ଫୁଟେ ବହୁତ ସାରା। ଏଇ ଓସ୍ତ ଗଛ ବରଗଛ। ଇଏ ହେଉଛି ଓସ୍ତ ଗଛ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ବରଗଛ। ଆର ଡାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଇଁ ନିଆଯାଏ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ, କିନ୍ତୁ ଛୁଇଁ ଥିଲା ତାକୁ କାଟିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କ'ଣ ବରଗଛ ଓସ୍ତ ଗଛ ଡାଇ ମିଶିଲେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଖରା ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି ବେଞ୍ଚ ଉପରେ। ବହୁତ ଭଲ ପବନ ବି ଦେଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ଖରା ବି ହେଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ବେଞ୍ଚରେ ବସିଛି। ଆଉ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବି ଘରକୁ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯୋଡ଼ି ମସ୍ତ ଲାଗିବନି ଆଉ କ'ଣ ଲାଗିବ? ଦେଖ क्लियरली आसनी फेसटा देखु ये हूँ आम गाई मत बहुत हैरान गलानी। मत मामा कहले कि गाई को लेकिन रास्ते 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 ओहे से रास्ता रुआ देखा रास्ते 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 जाइए यही रास्ताटा पार करके सेकरपट गड़े छाड़िया किंतु मुझे रास्ते रास्ते नेबी कौन से एकर पटे बुलिकी से तल छई बाटे पसे पसे मत भी पछे पछे गोड़े गोड़े ता पछे मुझे दौड़ी एकर पटे आसिक एठी आसी हजार आउ ये एठू घुंचु ही ना कौन करी मुझे केत ठिया देखु देखो से केमी हूँ मुझे वेट कर खाया सरले नहीं छाड़ी सेकड़े रास्ता सेकरे गड़े सत कथा कह मुझे गाई को लेकिन एमती माने गाई को जो नहीं छाड़ती है सेकर पटे एकर पटे जुआड़ी भी गाई को चलिया नहीं मुझे आम बाछुरी को केवे नहीं कौन करी काली फास्ट टाइम नहीं से भल पड़ी आज नेला बेलू जाऊ ही ना आज मैंने मुझे नहीं था मुझे बसती बेंच उपरे मामा आसिक देखा मामा ताको नहीं आसते अल्प बाट ना मत देखीदे मुझे अच्छी मत कहले कि जा सेकर पटे छाड़द आ छाड़ी बोली से आसुनी हैरान कर मत देख ये रास्ता पार हो से निजे निजे जीव दीदी ए बासन मजार लगी बासन मजा कम देख एत सारा बासन पड़ी यही माजी सारे आम समस्त खाई सारूँ तो दीदी से बासन फासन सब धुआ धुई कर मजा मजा सारे मामा ए आसले क्या जाइए हाँ आठ चिकू रागी जाइए ता मूड भल नहीं तो देखु एबे आसिक टाइम 2:13 है
ସକାଳେ ତ ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଖରା ବହୁତ ଜୋର ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ପାଗ ଏବେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଏବେ ମାମା ହରିଆ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦିଦି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ରାତି ପାଇଁ ଖାଇବାଟା ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ଖାଇସାରିଛୁ ଖରାବେଳ ଖାଦ୍ୟଟା। ଆଉ ଭାତ ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ, ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନ ତ ଏଇଟା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ଷା ଏମିତି ହେଉଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ରାତି ପାଇଁ ଖାଇବା ଭାତ ବସି ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଦି। ଆଉ ରାତି ହେବ ଭାତ ବସିଛି ଏଠି। ଦିଟା ଗରାରେ ଦିଦି ପାଣି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଭାତ ବସେଇବେ ବୋଲି। ଭାତ ତ ଆମର ଦିଦି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଡ଼େ ଭାତ ତାର ବୁଲୁଛି, ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ। ଆଉ ଏଠି ପାଣି ଭାତ ଫୁଟିଲାଣି, ଆଉ ଏଠି ପାଣି ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପାଣି ଆଣିବାକୁ। ଧର ଦିଦି, ତମର ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ। ଦିଦି ଉଡ଼େଇ ସାରିଲେଣି, ଆସନ୍ତୁ ପାଣି ମାରିବା। ତ ଦିଦି ଆସିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇକି, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ମୋର ଏଇଟା। ଆମେ ଯାଉଛେ ପାଣି ଆଣିବା, ଘରରେ ପାଣି ଆଣିବା। ପାଣି ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିବା, ପାଣି ସରିଯାଇଛି। ଆମେ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ଆସନ୍ତୁ ପାଣି ଦେଖିବାକୁ ଆସ, ପାଣି ବାହାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦି ସେଟାକୁ ଟେକିଦେଲେ। ଗରାଟା ମୁଁ ଟେକିପାରେ ନା ଗରା, ମୁଁ ଖାଲି ଦିଦିଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଦିଏ, ଆସିକି ପାଣି ମାରିଦିଏ। ଦିଦି ସେ ସବୁ ଟେକି ନେଇ ଘରକୁ ପଳାନ୍ତି, ଘରକୁ ଟେକି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି।
ମାମୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇ ପିଇକି ଆସି ଏଠି ହାତ ଫାତ ଟେକିକିନା ହାଇ ଫାଇ ମାରିଲାଣି ଶୋଇବ ବୋଲି। ଆଉ ମୋତେ ବି ପ୍ରବଳ ନିଦ ମାରିଲାଣି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଶୋଇକି ଉଠିଲା ବେଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଦିଦି କାଟିବେ, କାଟିକି କ'ଣ ତାଙ୍କର ପରିବାରେ କି ଆଇଟମ୍ କରୁଛନ୍ତି କରିବେ ତାଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ 4ଟା, ବାଇଗଣ 3ଟା, ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ତ ଟମାଟୋ 4ଟା, ଏଇଟା ତ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଏଇଟା ବୋଇତାଳୁ ନା କଖାରୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ଆଉ ଛାଡ଼। ଏତିକିରେ ରୋଷେଇ ହେବାର ଅଛି ଆଇଟମ୍ କିଛି ତରକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ସେ ଯେଉଁ ପରିବା କଥା ଆଇଟମ୍ ସେଟା ସବୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖ ଛିନଛତ୍ର ହେଇକି ପଡ଼ିଛି କେମିତି କଟାକଟି ହେଇକି। ଦିଦି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ସୋନି ଦିଦି ବି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ। ପରିବା ପତ୍ର ସବୁ କଟା ହେଇଯାଇଛି, ରୋଷେଇ ଖାଲି ହେବ ଆଇଟମ୍ଟା। ଦେଖିବା କି ତରକାରୀ ହେଉଛି। ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋର ମିକ୍ସିଂ ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ଖାଇଲେ ଦେହରେ ଭିଟାମିନ୍ ହେବ। ତ ମିକ୍ସିଂ ହେଇକି ସେଟା ତିଆରି ହେବ। ଦିନ ସାରା ଏମିତି ସବୁ କିଛି ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ତ ରାତି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଖାଇବା ପିଇବା ବି ସରି ସାରିଲାଣି।